on commence, moi je fais juste une introduction à 2 minutes. On a pris l'habitude aux journées de la littérature de lire des textes, parce que la littérature, ce sont des textes pas forcément lus visuellement, mais aussi entendus. Et alors là, aujourd'hui, nous allons présenter des textes qui vont être lus en russe et en français, en russe par Anna Zverina et en français par Hugues Gauthier. Alors, on commence par le russe, puisque le texte a été écrit en russe, puisque c'est de là qu'on parle. Alors, je passe la parole à Anna Zverina qui va nous dire un passage de Dirceu Zola. Merci beaucoup, Irène. Merci de m'avoir invité. Стрелок объяснил мне, что надо идти по тропе до тех пор, пока справа я не увижу свет. Это и есть огонь Дерсу. Шагов 300 я прошел в указанном направлении и ничего не видел. И хотел уже было повернуть назад, как вдруг слабо, сквозь туман, в стороне заметил отблеск костра. Не успел я отойти от тропы и 50 шагов, как туман вдруг рассеялся. То, что я увидел, было так для меня неожиданно и ново, что я замер на месте и не смел пошевельнуться. Дерсу сидел перед огнем лицом ко мне. Рядом с ним лежали топор и винтовка. В руках у него был нож. Уткнув себе в грудь небольшую палочку, он строгал ее и тихо пел какую-то песню. Пение его было однообразно унылое и тоскливое. Он не дорезал стружек до конца, они загибались одна за другую и образовывали султанчик. Взяв палочку в правую руку и прекратив пение, он вдруг обращался к кому-то в пространстве с вопросом и слушал напряженно, но ответа не было. Тогда он бросал стружку в огонь и принимался строгать нагло. Потом он достал маленькую чашечку, налил в нее водки из бутылки, помочил в ней указательный палец и по капле бросил на землю во все 4 стороны. Опять он что-то прокричал и прислушался. Далеко в стороне послышался крик какой-то ночной птицы. Дерсу вскочил на ноги. Он громко запел ту же песню, и весь спирт вылил в огонь. На мгновение в костре вспыхнуло синее пламя. После этого Дерсу стал бросать в костер листья табаку, сухую рыбу, мясо, соль, чумизу, рис, муку, кусок синей бобы, новые китайские улы, коробок спичек и, наконец, пустую бутылку. Дерсу перестал пить. Он сел на землю, опустил голову на грудь и глубоко о чем-то задумался. Тогда я решил к нему подойти и нарочно спустился на прибрежную гальку, чтобы он слышал мои шаги. Старик поднял голову и посмотрел на меня такими глазами, в которых я прочел тоску. Я спросил его, почему он так далеко ушел от Фанзы, и сказал, что беспокоился о ней. Дерсу ничего не ответил мне на это. Я сел против него огня. Минут 5 сидели мы молча. В это время опять повторился крик ночной птицы. Дерсу спешно поднялся с места и, повернувшись лицом в ту сторону, что-то закричал мне громким голосом, в котором я заметил нотки грусти, страха и радости. Затем все стихло. Дерсу тихонько опустился на свое место и стал поправлять огонь. Накалившаяся до красна бутылка растрескалась и стала плавиться. Я не раз спрашивал его, что все это значит. Я знал, что он сам поделится со мной, и не ошибся. «Там люди много», — начал он, — «китайцы, солдаты, понимания нету, смеяться будут, мешай». Я не прерывал его. Когда он рассказал мне, что прошлой ночью он видел тяжелый сон, он видел старую развалившуюся юрту и в ней свою семью в страшной бедности. Жена и дети зябли от холода и были голодны. Они просили его принести им дров и прислать теплой одежды, обуви, какой-нибудь еды и спичек. То, что он сжигал, он посылал в загробный мир своим родным, которые
По представлению Дзерсу, на том свете жили так же, как и на этом. Тогда я осторожно спросил его о криках ночной птицы, на которые он отвечал своими криками. «Это Ханяла», — ответил Дзерсу. «Моя, думай, это была жена. Теперь она все получила. Наша можно в Фанзу ходить». Дзерсу встал и разбросал в сторону костер. Стало вдвое темнее. Через несколько минут мы шли назад по тропе. Дзерсу молчал, и я молчал тоже. Кругом было тихо. Сочный воздух точно застыл. Густой туман спустился в самую долину и начало моросить. При нашем приближении к Фанзам собаки опять подняли громкий лай. Дзерсу по обыкновению остался ночевать снаружи, а я пошел в Фанзу, растянулся на теплом кане и начал дремать. Рядом за стеной слышно было, как мулы ели сено. Собаки долго не могли успокоиться. Из головы у меня не выходил образ Дзерсу. Он все время стоял передо мной. Мне смертельно было жаль старика. Его вера в загробный мир, его любовь к давно умершей семье были так просты и так трогательны. Я чувствовала, что с каждым днем все более и более привязываюсь к нему. Если я не ошибаюсь, и он отвечал мне тем же. Быть может, это было то, что называется сродством душ. Так промаялся я до утра и уснул только перед самым рассветом. Merci. Est-ce que vous pouvez un petit peu, on aurait peut-être pu commencer par ça, situer un petit peu le passage pour les gens qui n'ont pas. Un passage important du livre, et ce passage est un aveu. L'aveu d'une amitié et cette révélation qu'il fait à son lecteur et à lui-même, Arseniev, que Dirsou et lui sont deux âmes sœurs. Et un passage aussi important parce que Arseniev pénètre plus que jamais dans l'intimité philosophique de Dirsou, dans sa prière et dans son dialogue avec les esprits. Et puis un passage d'une immense tendresse parce que au-delà de la peinture de l'amitié qu'on découvre à la lecture, il y a des aveux. La tristesse pour Dirsou d'avoir perdu sa femme, l'amour de Dirsou pour sa femme. En vérité, il y a beaucoup de choses dans ce passage. Qu'il est excellemment choisi. Charge à moi d'en faire maintenant la lecture à voix haute. Je me crois le matin chez moi parce que ma journée commence par la lecture à voix haute devant moi-même de mes pages traduites la veille. Le fusilier m'expliqua quel sentier suivre jusqu'à une lumière que je devais voir sur ma droite. C'était là le feu de Dirsou. Je fis quelques 300 pas dans la direction indiquée, mais ne trouvai rien. J'allais rebrousser chemin lorsque j'aperçus à l'écart, à travers la brume, la lueur d'un feu. Je quittai le sentier. À peine 50 pas plus loin, le brouillard se déchira soudain. Ce que je vis me parut tellement inouï que je m'en trouvai quoi. Dirsou était face à moi, assis devant un feu. Il y avait à terre, près de lui, sa hache et son fusil. Il taillait des tiges fichées contre sa poitrine en chantant doucement quelque chose de monocorde et splinétique. Il ne les taillait pas entièrement, mais les frisait en plumeaux. Il en prenait une de sa main droite et, cessant brusquement de chanter, lançait une question dans le vide à je ne sais qui. Ceci fait, il tendait une oreille attentive, mais pas de réponse.
Alors il jetait la ramille au feu et se mettait à en tailler une autre. Ensuite, il prit une petite tasse, y versa de l'eau de vie d'une bouteille, y mouilla l'index et fit tomber une goutte à terre aux 4 points cardinaux. Jeta encore un cri et tendit l'oreille. Au loin retentit le ululement d'un oiseau de nuit. Dirceu se leva d'un bond. Il entonna le même chant à pleine voix et vida la bouteille d'alcool dans le feu. Une flamme bleue jaillit, éphémère. Puis Dirceu jeta au brasier des feuilles de tabac, du poisson sec, de la viande, du sel, du millet, du riz, de la farine, une bride de coton bleu turquin, des bottes chinoises neuves en peau de renne, une boîte d'allumettes et, enfin, la bouteille vide. Dirceu cessa de chanter. Il s'assit par terre, rentra sa tête et se fit songeur. Alors, je décidai de m'approcher. Je fis exprès de descendre sur la grève de galets pour qu'il entendît mes pas. Le vieux leva la tête et me toisa d'une paire d'yeux chagrins. Je lui demandai pourquoi il s'était écarté aussi loin et lui dis que je m'inquiétais pour lui. Il ne répondit rien. Je m'assis devant lui, près du feu. 5 minutes se passèrent ainsi en silence. À ce moment, l'oiseau de nuit poussa un nouveau cri. Dirceu se leva aussitôt et, tourné dans sa direction, lui cria quelque chose d'une voix forte qui trahissait des accents de tristesse, de peur et de joie. Puis, à rien. Dirceu se rassit près du feu et se mit à raviver les braises. La bouteille, incandescente, éclata et se réduit en fusion. Je ne lui posai pas de questions, sachant qu'il m'expliquerait de lui-même, en quoi je ne me trompais pas. Là-bas, gens beaucoup, commença-t-il, Chinois, soldats, eux, pas comprend, eux, moquent, ça gêne. Je ne l'interrompis pas. Il me dit alors avoir fait un vilain rêve la nuit d'avant. Une vieille yourte en ruine avec dedans sa famille en état de terrible pauvreté. Sa femme et ses enfants tremblaient de froid, le ventre tenaillé par la faim, le priant d'apporter du bois, de chauffage et de leur procurer des habits chauds, des chaussures, des vivres et des allumettes. Ce que Dirceu avait brûlé, c'était des offrandes à ses proches qui vivaient dans l'au-delà comme on vivait dans ce monde. Prudemment, je l'interrogeai sur les cris de l'oiseau de nuit, auquel il avait répondu par ses cris à lui. « C'est Canalia, me dit-il. Moi pense que c'est ma femme. Maintenant, elle tout reçoit. On peut aller Fanza. » Dirceu se leva en éparpillant les restes du feu. L'obscurité redoubla. Quelques minutes plus tard, nous suivions le sentier. Lui silencieux, et moi de même. Alentour, tout était calme, l'air, gorgé, semblait s'être figé. Le brouillard épais s'était coulé dans la vallée et commençait à givrer. À notre approche, les chiens entonnèrent la rengaine de leurs aboiements. Fidèle à ses habitudes, Dirceu passa la nuit dehors. Moi, j'entrai dans la Fanza, m'y allongeai de tout mon long sur un camp bien chauffé et m'assoupis. Dehors, derrière le mur, j'entendais les mulets manger du foin. Les chiens furent longs à se calmer. L'image de Dirceu ne quittait pas mon esprit. J'avais horriblement pitié du vieil homme. Sa foi dans l'au-delà, son amour pour sa famille, depuis longtemps disparu, était touchant et confondant de simplicité. Chaque jour, je me sentais de plus en plus attaché à sa personne. Je crois qu'il me le rendait bien. Peut-être est-ce là ce qu'on appelle des âmes sœurs. Obnubilé par ses pensées, je ne m'endormis qu'à l'aube. Bon, voilà.